A little adventure in the heart of York City, England. Namiss sa York. York is... Priyo, likod ako na tawang likod niya. Warag si Maming. Maming, gamay! Maming! Gamay, gamay oh. Sa likod niya, si Maming. Hibusing priyo. Para na, chill. Siya. Ram. Sila. Tawag din, Side River. Riverside ay. May World Buffet. Pandamami. Nabili sa Pandamami. World Buffet din. Ay, gamay rin tao tayo. Go. Okay. Like it? Of course. Alam mo isa ako ano? Higtan ko yun. I like juice, right? Eat more. Eat more. Eat more. Give natan. Ini oras yun na yung Calimaris ba? Kami. Philippine. Kuan ba? Foods. Huwag lang. Isa masukin mo press. Kasi mo ang rate ano nga lugar. Ha? 1,000 over 10. Oh, 1,000 over 10. Kaasa na eh. Lami, kita na no? Uy, ko Andre ah. Lami. Kapilang ka nga platon. Pang third batch. Third batch ni. Aganahan? Yung ko na chocolate permente. Ikaw naman nga chocolate si Priyo. Okay na ko ah. Hala, si Priyo. Priyo. No? Oh, nagmangkin ng isa? Oh? Alagay tissue. Use the tissue ha. Ate po doon. Ate, nakaw sa marshmallow. Ano tao ka ni Press? Tower daw. Ate. Tower ko doon. Ano sa ate? Tower? Tawa na doon. Ano sa naglablab sa? Lalab sa dalablab. Ito sa bus. Sa bus oh. Pero, Ano tao ka ni Press? Clifford Tower? So your Press? Oo naman ka sa video na ko eh. Wala na po, di mo ko support ako sa video. Kapre yo. sige ko suwag. Apa yung gadget din eh. Ako ito istorya ni Unya. History siguro, history niya. Duduan na play yung history niya. So muna siya ang Clifford Tower. Si Clifford ba? Card man sa National High School. Card. Picture na po ni. Kita taga Davao. Taga Davao. Davao og taga Cagayan, pre no? Cotabato. Ay Cotabato. South North. South North. Binsayap. Okay, tayo Binsayap ka to. Davao City no. Mura video for kids agad. For kids agad. For kids nya dahil nga Pilipino makuan ba. Tip. Kuta-kuta ra pre pohon basta day ganahan ka to sa among lugar. Okay, would sir. Priyo, baba priyo. Delikado na priyo, dangerous priyo. Sila oh. Priyo, nalipin mo din. Di ka po yung isang binagtasaan yung ko, no? Danan. Mama ko, nagkakaw sila. Castle Museum, di oh. Castle Museum. Okay, let's go to Mama. Oh, yawan ay. Oh, picture. Wow, nice. You like it? Go! Let's go to medyo nahapit. It's a river. I'm sorry. It's a boat.
So nice. Ano ba yung motor-tour dito, Pes, no? Pas London. Where mag yun? Sarap tabi. Picture mo, tapos na yung barko. Ambulance po yo. Lang de pato, ay pa das one. Look po yo, aswan. Say wall, Russian wall. Walled city. It's New York wall. So mauto man na amo ang tour sa City of York. Picture me dito sa Clifford Castle. Old Castle na siya. Inam og Thai milk tea tapos kaon sa Panda Mami Buffet. Bye bye.